Hi guys, welcome to my vlog. This is Janica. So, hi guys, so mag-content di ay me Let's go. ni Rosebell. I-upload na mo sa Honey Rose. Tapos, katong, pinawa na yung music. Yung kantong yung sasagpain daw guys. Tas, pero, hindi naman ako talaga mananapa sa kanya. Ganyan lang akin guys, o slow mo. Like this ba? Guys. Slow mo lang yun. OA talaga to guys. OA. Go. Paano ba yun? Hindi naman ano yung music. Update nyo na kayo kapag tapos na. Guys, nakita ko na lang yung... guys, go. Behind the seat to guys. Shh. Wala yung music talaga guys po. Di ganyan kadungog sa music. Talaga, chicken, banana. Chicken, banana. Tapos ganyan daw yun. Tatak pang katalog. Ikaw, be. Dito lagi katakuan sa music. Yung, ana guys is, unti lang talaga yung, Ikaw, be. paminawan yun na guys. Chicken, banana, chicken. Ganun ba? Yung audio natin, tapos kung hindi ganun sa Ikaw, Nick. hindi ko. Ikaw, Ayaw. Yung kasagpao na itigla guys, dito mo sa pagikin, yung music. Ganun ako guys. Okay, last na yan. Dinagig ko mo video. Last. Na-enjoy na. So, wala na lagi na motiwas sa video guys. Kay si uncle guys ni Suko Karospel kay gikuha ang cellphone niya, gi-about niya, Blue Batman. So, ang OA niya guys. Yan. Asa tadi kami nito sa pakita ko sa multiplication table, division, subtraction, addition. Yo. Tangina na ito po. Ayan, solar system tas yung mga stop toys namin. So, ayan. Diba nawala? Magic. Bye guys, salamat sa iyong panonood. I love you so much. Don't forget to like and subscribe this video. Bye bye guys. Thank you.